দেখুন গতকালি কালবৈশাখী বর্ষা হয়েছিল পাটনাগড় অঞ্চলের যেটা খপরাখোল ব্লক বেলপড়া ব্লক আর পাটনাগড় ব্লকের কিছু অঞ্চলের বহুত কুয়াপথর বর্ষা সাথে বহুত কালবৈশাখী পবন হয়েছিল যেন প্রকার কুয়াপথর বর্ষা হয়েছিল সে বর্ষার অনেকঙ্কর চাষী পুরা সম্পন্ন চাষ মানে সবু নষ্ট হয়ে যাই ঘর যা আছে খপর ঘর আর আজবেস্টর ঘর টোটাল ভাঙি যাইছে আর যেন পরিবার মানে এথিরে ଥିଲେ ସେମାନେ পুরা বেসাহারা হয়েছেন তাঙ্কর যেন খাবার আসবাবপত্র ଥିଲା ସବୁ নষ্ট হয়ে যাইছে আর এই নেই করি আজি যেতবেলে প্রশাসন নি শুনলা আজি বাধ্য হয়ে করি এই অঞ্চলর লোক ফেল ঠান রাস্তা রোগ করছেন যেন রাস্তা রোগ সবু যেন এরিয়ার ইফেক্টেড হয়েছে সে সমস্তে আসিছন আর এনে করি আন্দোলন চালছে বর্তমান যে পর্যন্ত তাহলে প্রশাসন এটি আসিকি এসুরেন্স নি দেওয়া সে পর্যন্ত এই আন্দোলন জারি রহবা বলে কইছেন আমার পাখে অছন পাটনাগড় কৌশল যে অছন আবাহক অছন से गिरिबाबू सर आज आंदोलन करछन काना नै करी आंदोलन करछन गला काली आमर अंचल प्रति गोटे बहुत क्षयक्षति होइछे देखिथिबे ई अंचल रे जेन भलिया झड़ बात्या होइछे एवं जेन भलिया करा मार होइछे गोटे फुटे चौड़ार मुटई रो गोटे करा वर्षा होइतिला तो एतार द्वारा अंचल रे घर द्वार आजबेस्टर खपर सब नष्ट होइछे बहुत लोकर घर भांगी जिचे एवं जहाँ घरे चौल दाल तेल महल थिला सब क्षति होइछे आउ जहाँ आम गज टोल गज महल गज बहुत परिमाण पनीपरिया चाष धान चाष मुग बिरी सब क्षयक्षति कोटी कोटी टंकार क्षयक्षति किंतु दुखर विषय एटा जे पाटनागढ़ प्रशासन जिला प्रशासन इ अंचल के गुरुत्व नहीं देवार इ अंचल प्रति वैवात्मक मनोभाव कर अवहेला नीति कर तो आम आपंकर जरिए आह्वान कर चेतावनी भी दूसु सरकार के प्रशासन के जहाँ क्षयक्षति होइछे प्रत्येक परिवार के 10 लाख टंका क्षतिपूरण दि जाऊ एवं टोल मोल चार केन्दुपतर जहाँ जहाँ क्षयक्षति है तार गोटे सेपारेट आकलन करी प्रत्येक परिवार के क्षतिपूरण दि जाऊ एवं जार घर संपूर्ण भांगी से परिवार के आवास योजना दि जाऊ आ गोटे दुखर विषय यहाँ जे गला काली पाटनागढ़ विधायक उप मुख्यमंत्री केवी सिंह दिनकिया गस्त पाटनागढ़ आते किंतु इ अंचल रे एले बड़ समस्या जे इ अंचल रे एडे बड़ दुखद घटना घटी जे कोरा मारला लोक नाई नथिबार असुविधा भोगुछन एते बेल तक भी घर रहा नि बस बारतली किल ने जल बारतली से समय के पाटनागढ़ रु इ अंचल के मात्र 10 किलोमीटर उप मुख्यमंत्री के बुलिया बार लगे समय नहीं मिलला जेते बेले वोट मांगला इ अंचल वोट देले ताके जिताले मंत्री हला उप मुख्यमंत्री हला किंतु इ अंचल समस्या बेले ठिया नि बाटा निश्चित निंदन और दुखद घटना है आपण को जरिया सेंता मंत्री मान को सेंता एमएलए मान को मुई घृणा करछे निंदा करछे सर निहाती भाव देखुन ये अंचल जेनटा अच्छे जीवन जीविका भी अच्छे मोल टोहुल सब नष्ट हो जाए काना कहबे देखुन आप देखिगला घर मान को जेन भलिया है आखिर लोहा बारी जीवा एते बेल तक भी प्रत्येक परिवार रे घरे जुए नहीं जलबार ताले घर जेन चौल थिला चौल भी भीजे दाल भीजे तेल भीजे जहाँ जहाँ थिला सब भीजे कपड़ा लता भीजे एवं घर द्वार मान खपर आजबेस्टर सब बिल्कुल संपूर्ण नष्ट होइछे एवं जहाँ खनिज लौहन जात धरिबा सारा थिला भी नष्ट होइछे तो निश्चित भावे बहुत कोटी कोटी टंकार क्षयक्षति है यथाशीघ्र आकलन कर प्रत्येक परिवार के 10 लाख क्षतिपूरण एवं प्रत्येक परिवार के इंदिरा आवास योजना जोगे देवा लगे दाबी करूँ देखो निहाती भाव अंचल जेन अच्छा आंदोलनकारी माने से आंदोलनकारी भर जहाँ भी जेन क्षतिपूरण लगी माने लड़ी बसन जेन पर्यंत प्रशासन आसिक कम्प्लीट एसुरेंस नहीं देवा से दिन पर्यंत ये आंदोलन जारी रहा बोली कहते काना कहबे सर आज देखुन जेनटा अमर एरिया रे जेनटा आज जेन कोरा माड़ होइचे आपण जेगरी देखबे आखिर पानी झरी जबा गया इटा जदी पूर्व ओडिसा रे हिता चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड रो संगे संग कंपनसेशन पैसा समन को पेई दी देनो इटा अमर पश्चिम ओडिसा रे हिचे बोलिगरी इतार किछि देखनी कम से कम रेड क्रॉस रो सब कलेक्टर चाहले 5000 रु 10000 जिन परिवार रो क्षति हिचे से परिवार के संगे संग रेड क्रॉस पैसा दे परबे बाकी सेटा भी आए तो ताकर समनकर निजर इच्छा शक्ति थिले तो देबे इच्छा शक्ति नी न कटका सरकार पश्चिमांचल प्रदेश सबले अवहेला करि आइछे और अवहेला करूछे और हेतिले बोलिकरी काके आज तो याद तो टोंगाटे भी नहीं देकरी कम से कम रंधा खाद्य टिके पहुंचे दे पाता हम तो रंधा खाद्य भी पहुंचे दे पावा इतार हमर दृढ़ भाव रे निंदा करूछु और जेन परिवार रो क्षति हिचे जेन परिवार रो घर बसले हिचे जेन परिवार रो चाष पले हिचे सेमन को 10 लाख टंका लेखा कंपनसेशन दियाबो बोलिकरी सरकार पाखे दाबी रहिछु और ये आंदोलन आहुरी तीव्रतर हवा आहुरी जारी रहबा और जेते दिन तक इधर क्षतिपूरण नेबा आंदोलन बची रहबा देखो आमर पाखे किसी क्षतिग्रस्त जहाँ से माँ मैंने भी अच्छा
ମା ତମର କାଣା ହେଇଛି କେନ୍ ଗାଁର ଆମେ ମୁଇଁ ଚଙ୍ଗରିଆ ମନ ଶୈଲସତା ସାହୁ କାଣା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କାଲ 1 ବଜେ नु ଘଟଣା ହେଇছে କରା পড়িছে খপর আরবেস্টর সব ভাঙি যাইছে রানী বাড়ি নি পারবার খাই পি নি পারবার আমি চৌল শাক যেতে থিলা ধান চৌল মুগ ভিরি সব কুহি বিলি গলা আমি এতকি বেল হেলান তাহাকে ডাকুছু যে এতকি বেল হেলান কনক বরদম নি আবার তালি ঠাঙ্কে আউ ভোট দেলা বেলকে আকট করি আবা ভোট মাগবা সব কবা কাল পান্না গড়াই থিলা আধা ঘন্টার রাস্তা যে আসি মুই দেখি আমি কাঁ বিল নি বলা আর এতকি বেল হেলান নি আবার আমি কাঠি পতর কিচ্ছি নি করবার সব ভুকা মর গেল চুইলি নিয়া নি জ্বালবা কাল চূড়া মুঠে মুঠে খালি আমাকে ଦେଇଥିଲେ না না নিয়াতি ভাবে দেখুন কালি যেন আপনার ঘরে ভাঙি গেছে রহুছন কেন বর্তমান রହୁଛୁ ହେନ୍ତା ରହୁଛୁ ନ ଦିନ ଅଛୁନ କାଁ କରମୁ ପାଲ ଗୁଟେ ବି ଆମକେ ନି ଦେବା ଢାବ ବୋଲି କରି ହେତିନ ଅଛୁନ ସବୁ ଦିଶୁଛେ ତରା ଦିଶୁଛେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଆରବେଷ୍ଟର ଖପର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ চাষ বি নষ্ট হয়ে ସବୁ ଚାଷ ଧାନ ଚଉଲ ମୁଗ ବିରି ଯେତେ କରିଥିନୁ ମାଖନ ପନିପରିବା ଧାନ ଚଉଲ ସବୁ ଯେତେ କରିଥିନୁ ସବୁ କ୍ଷତି ଯାଇଛେ বর্তমান তো কি এইসন ক্ষতিপূরণ লাগে কি কেন অফিসর আসি চেকিং কেহনি অফিসর নিয়ে পাটনাগড় তহସିଲଦାର ଇହା ଦେଇଥିଲେ ମୁଇଁ ଏଦିନ ତମର କପଡ଼ା ଖୋଲ ବରଗଡ଼ଟା ମୁଇଁ ନି ବୁଝା ବୋଲି କରି କହିଲେ ପଲାଲେ ହେଟା ଏତେର ତାମାନେ ତମର ତହସିଲଦାର କେ ଡାକ ବୋଲଛନ୍ ସେମାନେ ଆଇଲେ যাক যেতেবেলে আবে ଆମେ সেতেবেলে জিমু নেই তো নেই যাও নিয়াতি ভাবে দেখুন যে আন্দোলনকারী মানে অছন আজি রাস্তা রোক করি করি মানে অছন আর তাঙ্কর কহবার হিসাবে যেন পর্যন্ত তাঙ্কর ক্ষতিপূরণ নি দেবা সেতে দিন তো ই জায়গায় আন্দোলনের বসে রহবে আও প্রশাসন বি যেতেবেলে আসিছন তহসিলদার আসবারটা আমি বি খবর পেয়েছিল কিন্তু তহসিলদার সে নেই করে কোনসি কহি নি পারে বলে যেহেতু সে তাঙ্কর এরিয়ারে নাই যাবার সে খপরা খোলিরে যে আমার পাখে অছন চংরিয়া চংরিয়া সরপঞ্চ সুশীল গুরু তাঙ্কু বুঝমার কাণ হইছে স্যার আজি আপন মানে সব আন্দোলন করছে দেখুন কালি 1 বজে আমার চংরিয়া পঞ্চায়েত চংরিয়া আর রেঙ্গালজিরি দুই গাঁরে ই প্রকার করামার হেলা সবু ঘর বর্তমান ভুসরি গলা তো সবু ঘরে আঁঠে আঁঠে প্রাণ মহল ভিজিগলা ধান ভিজিগলা কপড়া লতা ভিজিগলা কালি 1 বজে যেহেতু আজি এতে বেল পর্যন্ত তার মানে কোনসি প্রশাসনর কোনসি ক্ষতিপূরণ আজি পর্যন্ত পৌঁছে নাই পারলা তো খালি ইনে খাଇବା পিবার কথা উঠুতরা খাଇବା পিবা তো বড় কথা নেই সে মোর বি তাকত আছে যে সমস্ত 8 দিন কি 10 দিন তক মুই খোই দে পারমি কিন্তু ইনে প্রশ্ন উঠুছে যে মুরগা পুরা নংলা হয়ে গলা মুরগা পুরা হাতগোড় ভাঙি গলা মুরগার মুড় ছিড়ি গলা তার প্রত্যেক ঘরে তার মানে এই প্রকার অবস্থায় অছন চুইল বি নাই জ্বলি পারবা তো কেনতা করে সমস্ত আমি ভাল করি আমি নেই পারমা কেনতা করি তাকর ঘর বনাই পারমা আবাস যোজনার কেনতা করে সেমানে শোষি উঠে পারবে কেনতা করি ক্ষতিপূরণ তাকর পেয়ে পারবে আজি দেখুন এবে পথর তোলা হয়েছে তা পথ বি তুলি নেই পারেন আপনার আম প্রতি বর্ষ ট্রক লাগছি এই বর্ষ আম এই প্রকার আসছিল গুটে গুটে চাষী 2 লাখ 3 লাখ টাকা পেয়েছে আজ পথর বি নেই না গছরে তো নিহতি ভাবে ইকোনমিক্যালি সমস্ত দুর্বল হয়ে গেলে পুরা তো এই স্থিতিরে আজ প্রশাসন কথা তো জানিদেন কলেক্টর কে আজ পর্যন্ত ঝুমরা লাগুছে আজ তো বলাঙ্গীর এটা কেতে দূরে কাল 1 বজে হেলানো কিন্তু আজ পর্যন্ত নেই পারবা পাটনা মহারাজ কেবি সিং তো কালি হেলিকপ্টার করবার লাগি তাকে দলীয় কার্যক্রমকে আসি পাইলে অথচ ইনু 12 কিলোমিটার যেন গাঁর লোক যেন পঞ্চায়েতের লোক তাকে 80% ভোট দিয়ে আজ তার চেহারা বি চংরিয়া কিংবা রেঙ্গালজুড়ি নেই পড়লা নিহতি ভাবে আমি দৃঢ় নিন্দা করুছে তো এই প্রকার যদি আমি নেতা মন্ত্রী আমার অঞ্চলের পামা এই অঞ্চলের বিকাশ কেতে বেলে হবা নিহতি ভাবে আমি দাবি রকমি যে নিহতি ভাবে সবু ঘর আবাস যোজনার নিহতি পাউন আর যেতকি লোক যাহা বি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সমূহ আকলন করি মিনিমাম সমস্ত 5 লাখ রু 10 লাখ টাকা নিহতি ক্ষতি হয়েছে সবু পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা যোগাই দিয়া যাও দেখুন নিহতি ভাবে যে জনসাধারণ কହୁছন যেন মানে আন্দোলনকারী অছন সেমানে কହୁছন যেন দিন যেতে দিন পর্যন্ত তাঙ্কর ক্ষতিপূরণ নি হবা সেদিন পর্যন্ত আন্দোলন জারি রহিবা পাটনাগড় মির্চা নিউজ টিম ব্যুরো।